Hello friends, right now we are here in front of Agartala Press Club. We were supposed to do our program in front of Ravindra Bhavan Agartala, but instead you can see police, they have come here in order to arrest, and they haven't allowed us to hold the protest, and this is how they are going to arrest everyone. You can see one by one. They are arresting one by one, you can see, my dear friends. Right now we are here in front of Agartala Press Club, and this is the condition. This is yesterday you have seen CPIM political party. They have protested in Agartala regarding the farm bill, and they have protested very peacefully. And today when this 10,000 institute teachers are here on the ground fighting for their legal justice, and they are not being allowed to protest. कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इंटीमेशन दिए पश्चिम थाना में। आपको नहीं मिला? अभी कौन सिटी कहाँ है? सिटी तो नहीं दिया ना। के पास सिटी है, अभी परमिशन अलाउ नहीं है किसी को। ठीक है सर, दिया नहीं हम लोग। कोई बात नहीं, हम लोग को बस 5 मिनट टाइम देना। 5 मिनट का टाइम नहीं है सर। नहीं, हम लोग पीसफुली कर रहे हो। वो नहीं करने का नहीं है, मीडिया से हम बात करेंगे। मीडिया से बस हम अरेस्ट होंगे। आप प्रॉमिस कर रहे हैं ना, आपको अरेस्ट होंगे। कोई इसलिए আমাদের আন্দোলন রুখা যায় না। साढ़े 10 बजे से उठा रहा था। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, 10:30 बजे से उठा रहा था। স্থায়ী সমাধান করতে হবে। প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি। অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী হাই হাই, শিক্ষামন্ত্রী হাই হাই, কার স্বার্থে আমাদের শিক্ষা দপ্তর জবাব চাই, জবাব দাও। কার স্বার্থে টার্মিনেশন করবে শিক্ষা দপ্তর জবাব? কার স্বার্থে গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের উপর বলছে এখানে কোন শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা করা যাবে না। কি চলছে? গণতন্ত্র কোথায়? শিক্ষকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রয়াত শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার জন্য দিচ্ছে না আরক্ষা দপ্তর। আমরা এই ধরনের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। You can see here the 300 teachers are maintaining social distance in order to start their protest, but instead police are here to arrest all these teachers. We are here in front of Agartala Press Club right now, and you can see bus coming in. You can see bus coming in to arrest all these teachers. What a shame on the government. Just yesterday we have seen CPIM party, they have hold a protest in Agartala, in the heart of Agartala city, peacefully, but when it comes to 10,000 institute teachers, this is the frequent problem that we are facing. এরকম বহু শিক্ষক শিক্ষিকা বাড়িতে অসুস্থ অবস্থা আছে,
ট্রিটমেন্ট করতে পারছেন না অর্থের জন্য। এই আর্থিক অনটনের দরুন আজকে 104 জন হারিয়েছি। আমাদের প্রশ্ন, আর কতজন হারালে এই যান্ত্রিক সরকারের কুম্ভকর্ণের ঘুম জাগ্রত হবে? আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে টোটাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা প্রচারণা করব। আমরা সদ্য আইসিডিও সাহেবের কথা হয়েছে, আমাদেরকে কিছু সময় রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। বহু বাইরে নয় কম বড় বাজে আজকে আমরা এখানে প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারের সামনে তুলে ধরার জন্য সমবেত হয়েছিলাম। আমরা গতকালকেই পশ্চিম থানার ওসির কাছে অ্যাপ্লিকেশন করেছি। কারণটা হলো এই, আপনারা সবাই জানেন এবং রাজ্যের প্রত্যেকটা জনগণ জানেন, যখন 2014 সনে 58টা রিট পিটিশনকে ক্লাব টুগেদার করে জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, তখন প্রথমে 462 জনকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছিল এবং এই 58টা রিট পিটিশনের মধ্যে যে রিট পিটিশনগুলি ছিল সেইগুলির মধ্যে একটি রিট পিটিশন ছিল, সেই হলো রিট পিটিশন নাম্বার হলো 537/2012 সায়েন্স এবং সেখানে 4 জন তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার যখন সেই জাজমেন্টকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গিয়ে হয়েছিল, তখনও এই রিট পিটিশন ছিল সুপ্রিম কোর্টে এবং কমন জাজমেন্ট যখন দেওয়া হয় তখনও এই রিট পিটিশন নাম্বার ছিল এবং এই যে 4 জন রেসপন্ডেন্ট তারা ছিল। কিন্তু 2017 সনে যখন 2010-এর জিটি পিজিটি এবং 2013-14 ইউজিটিকে অ্যাডহক করা হয়, তৎকালীন রাজ্য সরকার বা রাজ্য শিক্ষা দপ্তর তাদেরকে অ্যাডহক করেনি এবং পরবর্তীকালে যখন 2020-এর 31 মার্চ আমাদেরকে টার্মিনেট করা হয়, তখনও তাদেরকে টার্মিনেট করা হয়নি। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো এই জায়গাতে আইন বিষয় নিয়ে, যদি আইনের বিচারকেই যদি রাজ্য সরকার বলবৎ রাখে, তাহলে এই হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টে যে রিট পিটিশন ছিল সেই রিট পিটিশনগুলিকে কেন সমানভাবে রাজ্য সরকার নেয়নি, সেটা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি। কারণ একই কেসের মধ্যে তালিকাভুক্ত থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে কীভাবে তারা চাকরিতে থাকতে পারে, সেই নিয়ে রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী ওনার কাছে আমাদের প্রশ্ন। উনি বারবার বলতে চেষ্টা করে যে সুপ্রিম কোর্ট ল্যান্ড অফ দ্য ল, যদি সুপ্রিম কোর্টের ল্যান্ড অফ দ্য লর মধ্যে এই 4 জন রিট পিটিশন 4 জন রেসপন্ডেন্ট থেকে থাকার পরেও চাকরিতে থাকতে পারে, আমরা কখনো পিটিশনারও ছিলাম না, রেসপন্ডেন্টও ছিলাম না, আমাদের চাকরি কেন চলে গেল তাদের বিচার চাই। এবং কোন রিট পিটিশনের এগেন্সে আমাদেরকে টার্মিনেট করা হলো সেই রিট পিটিশনগুলির নাম্বার আমরা চাই, কেন রাজ্য সরকার সেটা দিতে পারেনি, সেটাই আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন। কারণ ওই যে 4 জনকে রাজ্য সরকার 2020-এর 20 নভেম্বর সুকজ করেছিল, তাদেরকে কেন চাকরি থেকে টার্মিনেট করা হবে না, সেই জন্য 7 দিনের একটা সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল সেই সুকজ নোটিশে আইনের সাহায্য নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদেরকে যখন টার্মিনেট করা হয়, কেন সেই রকম একই ধরনের নীতি রাজ্য সরকার আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করেনি, সেটা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের কাছে এবং রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছে আমাদের প্রশ্ন। এই যদি মামলার কোনো সুরাহা যদি না হয়, পরবর্তীকালে কিন্তু আমরা আইনের পথে আবার যাব এবং এই যে 4 জন প্লাস যে 37 জন যারা 2010-এ চাকরি না পেয়ে মামলা করেছিল এবং 2012 সনে তারা চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু 2014 সনে যখন জাজমেন্ট দেওয়া হয় বা যখন বিচার চলছিল হাইকোর্টে, এই 37 জন তখন কেন গিয়ে বলেনি যে আমরা চাকরি পেয়েছি। তারা যদি বলতেন, আজকে আমাদের এই অবস্থা হওয়ার কথা ছিল না। তারা ছিল রেসপন্ডেন্ট বা পিটিশনার, এই রেসপন্ডেন্ট বা পিটিশনারের চাকরি চলে যায়নি, কিন্তু আমরা কখনো রেসপন্ডেন্টও ছিলাম না, পিটিশনারও ছিলাম না, কেন আমাদের চাকরি চলে যায়, কোন রিট পিটিশনের এগেন্সে আমাদের চাকরি চলে যায়, তার জবাব রাজ্য সরকারকে দিতেই হবে। যদি সুস্থ জবাব দিতে না পারেন, কিন্তু রাজ্যের যে কোনো পরিস্থিতি যদি মোকাবিলা হয় সে করতে হবে।
পারমিশন নেওয়া হয়েছিল বা কোনো কিছু নেওয়া হয়েছিল? আমরা রাজ্য সরকার পুলিশ দপ্তর পারমিশন দেয় না, আমরা শুধু ইনফরমেশন দেই। কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে কখনো পুলিশের পারমিশন নিতে হয় সেটা আমরা জানি না। কারণ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হওয়ার পর সেইভাবে কখনো পারমিশন নিয়ে আন্দোলন করেন, শুধু ইনফরমেশন দিয়ে আন্দোলনগুলি করেন। সেটা ব্রিটিশ সরকার না যে ব্রিটিশের পারমিশন নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। এটা দেশীয় সরকার, গণতান্ত্রিক সরকার, সেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার করার অধিকার, এবং সেখানে শুধু ইনফরমেশন দিলে যথেষ্ট। সেটাই আমরা জানি ভারতের সংবিধানে। আজকে আপনাদের কর্মসূচিটা কি ছিল? আজকে আমাদের কর্মসূচি হলো, আপনারা সবাই জানেন, রাজ্য সরকার বা রাজ্যের জনগণ শুধু বলতেন 10,323। যদি 10,323 সংখ্যাটা হয়, আমি একটু ব্যাখ্যা করি আপনাদের সামনে, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সামনে। 2010-এ যখন পিজিটির অফার ছাড়া হয় তখন ছিল 1103 জন, জিটি ছিল 4,616 জন, এবং 2013-14 সনে যখন ইউজিটির অফার ছাড়া হয় তখন হলো 4,600। টোটাল সংখ্যাটা যদি আমরা যোগ করি সেটা গিয়ে দাঁড়ায় 10,319। 10,323 হওয়ার পেছনে আরেকটা কারণ হলো 2012 সনের একটা রিট পিটিশন, সেই রিট পিটিশন নাম্বার হলো 537/2012 সায়েন্স। সেখানে 4 জন ছিল, এই 4 জন মিলেই 10,323। তাহলে কেন 10,323কে সবাইকেই টার্মিনেট করেনি রাজ্য সরকার বা অ্যাড হক করেনি, সেটা রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন। এখনও সে বিচার পাইনি আমরা, এবং বারবার শিক্ষামন্ত্রী বলার চেষ্টা করে 10,323। ওনাকেই আপনারা একটু প্রশ্ন করবেন যে এই সংখ্যাগুলি যদি গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে আপনারা দেখবেন 10,319, 323 কখনো হবে না। সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা রাজ্য সরকার বা রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা প্রশ্ন করি আপনাদের মাধ্যমে। हम लोग आज यहाँ पे हमारा जो साथी शिक्षक थे 104 अभी तक इस दुनिया से चले गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए थे। और येस्टरडे को हम लोग पश्चिम थाना में अभी एक इंटीमेशन दिए थे, लेकिन अभी पुलिस हम लोगों को यहाँ पे खड़ा होने नहीं दे रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है कम से कम वो तो पेश करे। वो डिमांड पेश करके अभी हम लोगों को अरेस्ट कर रहा है। हम लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल नहीं है, वी आर टीचर्स। सो हम लोग टीचर के हिसाब से ही हम लोग बिहेव कर रहे हैं। तो अभी पुलिस बोल रहे हैं कि अरेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं, अगर हमने कानून तोड़ा है तो अरेस्ट होना ही है। लेकिन हम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोगों ने कानून तोड़ा है, क्योंकि कानून लोगों के लिए बनाया जाता है। हमारा घर में हमारा बेटे बच्चे सभी को खाना नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग अगर सरकार को ये आवेदन निवेदन नहीं करते हैं तो सरकार कैसे मानेगा? घर में बैठे ही थोड़े मानेगा। तो रास्ते में उतर के हम लोग हमारा जो डिमांड है वो पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में एक बात आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, त्रिपुरा हाई कोर्ट से रिसेंटली एक जजमेंट आया है 2012 साल के साइंस टीचर को लेके। ये एक अद्भुत सिचुएशन त्रिपुरा में आ गया है। तन्मयनाथ वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का जो केस था, उसी केस में WPC 537/2014 का जो केस था वो तन्मयनाथ की केस में भी था।
लेकिन त्रिपुरा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है कि ये लोग इस जजमेंट में होके भी इन लोगों को सेव किया है। सवाल उसी में खड़ा होता है, अगर ये लोग नोटिस उन लोगों को मिला है, जजमेंट में ये लोग है, तब भी उन लोगों को बचाया जाता है, लेकिन हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला है, फिर भी हमारा नौकरी जाता है। सवाल इसी में खड़ा हो जाता है। इसी को लेके हम लोगों को जो कहना है कि ये देश का जो कानून व्यवस्था है उसको लेके आज एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा खड़ा हो गया। जिन लोगों को नोटिस भी नहीं मिला उन लोगों को नौकरी से निकाला जाता है और जिसको नोटिस मिल गया उसको नौकरी में रखा जाता है। ये कहाँ का कानून है? इस देश का कानून व्यवस्था पे जो आस्था जनगण को होना चाहिए वो आज की डेट में नहीं है, वो आज के डेट में नहीं है। ये जो चीज़ें चल रहा है उसको लेके हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगला महीने के सेकेंड वीक में हम लोग भारतवर्ष की 7 ऐसा स्टेट चुने गुने स्टेट में जाएंगे, हम लोगों का प्रतिनिधि भेजेंगे। वहाँ पे जाके उन स्टेटों में हमारा जो डिमांड है वो डिमांड हम लोगों के सामने उठाएंगे, ताकि हमारा जो बातें हैं इस स्टेट में ना रहे, बाहर की स्टेट में भी जाना चाहिए, नेशनल मीडिया तक जाना चाहिए कि ये कहाँ का कानून व्यवस्था है। जिनको नोटिस नहीं दिया जाता है उनका नौकरी चला जाता है। 462 लोगों को नोटिस दिया गया था हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से कि, लेकिन ये एक अद्भुत सिचुएशन है, बिना नोटिस के दुनिया में पहली बार हो रहा है। ये छोटा सा स्टेट है, इसका बात नेशनल मीडिया तक जा नहीं रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम आप लोग ये बात नेशनल मीडिया तक पहुँचाओ कि इस देश की कानून व्यवस्था को लेके यहाँ का सरकार बोले तो प्रीवियस सरकार, वर्तमान सरकार, दोनों सरकार ये जो राजनीति कर रहा है उसको स्टॉप करना चाहिए। ये 10,323 का जो फैमिली है उन लोगों को जो तकलीफ में जाना पड़ रहा है, अभी तक 104 लोग चले गए हम लोगों को छोड़ के, इसमें से कोई लोग सुसाइड किया है। ये और एक बात है कि 13 जन फिजिकली चैलेंज लोग राष्ट्रपति से दुहार लगाया है कि इच्छा मृत्यु मांग रहा है। ये कौन सा भारतवर्ष है जिसमें हम लोग रह रहे हैं? शर्म आना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, देश के राज्य के मुख्यमंत्री को, जिस राज्य से फिजिकली चैलेंज 13 लोग ये मांग रहा है कि मुझे मृत्यु दे दो क्योंकि तुमने जस्टिस नहीं दिया है हमारे। ये शर्म की बात होना चाहिए देश की प्रधानमंत्री के, देश की राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से इसीलिए दोहा लगाया जा रहा है कि हमको मृत्यु दे दो, कम से कम मरने के बाद तो ये मालूम पड़ेगा कि मैंने गलती नहीं की थी। अगर गलती हुई थी तो पॉलिसी में गलती हुई थी, पॉलिसी तो हम लोग नहीं बनाते हैं ना। अगर सिलेक्शन में कोई गलती हुई थी तो सिलेक्शन बोर्ड दायी है उसके लिए। तो जो गलती की है उनको सेव कर रहे हैं, उनको प्रमोशन दिया रहा। आपको मालूम होगा यूके चकमा को डीएम बनाया जाता है, तो इसी डीएम बनाने से हमको शक होता है कि यूके चकमा जैसे लोग, ये लोग अंडर द टेबल कुछ किया था, इसीलिए उन लोगों को आज के डेट में इन लोगों को डीएम बना के प्रमोशन दिया जाता है और 10,323 की लोगों को खाना नहीं मिलने से मरने के द्वार में छोड़ दिया जाता है। कहाँ का कानून है ये जो हाई कोर्ट है इसमें बार बार हम लोग जाके बुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को बचाओ 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 बचाओ, लेकिन हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है। यहाँ पे 51 डेज हम लोग धरना मंच में बैठे हुए थे, हम लोग अपील कर रहे थे यहाँ का चीफ जस्टिस को, वो सो रहे हैं। यहाँ का चीफ जस्टिस सो रहे हैं कि यहाँ पे लोग मरे तो उनको क्या, ये तो इनके इस स्टेट का नहीं है ना। 2 दिन बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, यहाँ का लोग मरे तो क्या। अरे जागो देशवासियों, जागो राज्यवासियों, जागो। ये गलतियां अगर आज के डेट में हमारे साथ में हो रहा है, अगले दिन में आपके साथ में भी होगा। 462 लोगों को जहाँ पे नोटिस किया जाता है, 10,323 लोगों को क्यों टर्मिनेट किया जाता है? इसीलिए एक मिनट जमो, इसीलिए देशवासियों से आवेदन है, हम लोग छोटे स्टेट से हैं, 37 लाख का पॉपुलेशन है, हम लोगों को मदद कीजिए, नहीं तो यहाँ का सरकार, यहाँ का कानून व्यवस्था हम लोगों को मारने पे तुले हुए हैं। हम लोग बाँचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, हम लोग को मदद करो। चलिए
है